Allah. Siap dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti insya dia bunyi kan? Bunyi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, fizakumullah. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam hari ini dengan Ummul Quran yang pastinya wasilah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, syuhada salihin. Wabil khusus al-musannif hadal kitab Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Habawi dan juga kepada guru-guru kita, ibu bapa kita sama dia masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang masih dimani oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa diberi kesihatan jasmani maupun rohani, zahiran wa batinan, diberi sekian banyak serta halal guna beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah meninggal dunia ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosanya, diterima amal kebaikannya di akhir yang banyak serta dimasukkan ke surganya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata kepada kedua ibu bapanya, bermanfaat bagi bangsa negara, terutama bagi agamanya. Amin Allahumma amin. Ala hadin niyah wa ala kunatin syu'ritan syu'rillahi lana wa lahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Baiklah tuan-tuan, sebelum itu sama-sama kita baca istighfar, sama-sama mengambil barakah dalam bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, Allah selamatkan kita, Allah selamatkan negara kita daripada segala wabak, bala, musibah seumpamanya, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Syukran jazila qulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumi ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa khaliq wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'al lana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dimuliakan Tuan Nazir ataupun pengurusi Masjid Kota Damansara beserta rakyatan kuasanya, Al-Fudala wal Kurama, Jamil Ulama wal Asatizah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Al-Ahibba A'izah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, fizakumullah. Pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang mulia, lafaz yang disukinya, iaitu alhamdulillahirabbil alamin, di atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, sama ada nikmat itu berupa sihat walafiat serta Islam dan iman. Dengan nikmat tersebut dapat melangkahkan kaki kita ke rumahnya dalam rangka melaksanakan kewajipan kita, menghambakan dan mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang baru saja kita buat itu salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah, pengorban, pengabdian dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga nikmat tersebut berkekalan hingga ke jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah wa fizakumullah. Sekali lagi kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi peluang dan ruang seluas-luasnya kepada kita. Bahkan Allah panjangkan umur kita tuan-tuan sampai ke bulan yang luar biasa hari ini. Bukan semua orang tuan-tuan memasuki bulan ini. Baru-baru ini semalam asatiza kita meninggal tuan-tuan, time bagi kuliah subuh tu. Allahu Akbar. Kematian yang cukup dicemburuinya. Kita tak tahu tuan-tuan mati dalam keadaan macam mana nanti. Yang pastinya di antara ulama bagi tahu kita mati dalam keadaan apa yang kita biasa lakukan tuan-tuan. Jadi menandakan ustaz ini adalah memang dia selalu kerja dia bagi kuliah. Jadi kalau kata ulama macam itu yang akhirnya Allah jemput dalam keadaan macam itu dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah wa fizakumullah. Kenapa bulan ini saya katakan bulan yang luar biasa, bulan yang hebat tuan-tuan? Karena bulan ini, yakni bulan Islam, bulan Hijriah ini di antara bulan yang Allah beri gelaran. Itu sebab bukan semua bulan tuan-tuan Allah beri gelaran. Macam kita lah kan, di antara rakyat kita ini ada dapat gelaran Datuk Seri ataupun Tan Sri. Kat sini ramai lah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, bukan semua orang. Maknanya orang-orang terpilih sahaja. Biasanya dapat Datuk Seri ke Tan Sri ni selalunya dalam negara kita apa? Dia ada menabur bakti kepada negara, menabur jasa kepada negara sehingga diakui, dibagi penghormatan dengan gelaran Datuk Seri ataupun Tan Sri. Ustaz, saya dapat gelaran Datuk juga. Ya, sebab dia dapat cucu tuan-tuan. Dapat cucu, confirm lah tu Allahu Akbar. Dapat cucu tu dapat gelaran Datuk tu. Tapi maksud saya kat sini Datuk Seri ataupun Tan Sri. Baik tuan-tuan, tu saya kata itu kita tuan-tuan. Hari baru-baru dalam 2-3 bulan kan ada orang rakyat kita ni dapat gelaran Tan Sri. Siapa dia ni? Tan Sri Lim ... Tuan-tuan jawab sendiri. Jadi tuan-tuan boleh jawab. Saya tak nak jelaskan. Saya kata tadi biasanya yang dapat gelaran ini ada jasa kepada negara tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan
Boleh jawab sendirilah, saya cuma bagi tahu saja. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan, walaupun umur kita berpuluh tahun ni, belum tentu dapat gelar Datuk Seri ni dengan Tan Sri. Allahu Akbar. Baik. Yang apa yang saya nak katakan ialah raja kita ini ikut siapa beri gelaran Datuk ni, gelaran Datuk ni semua dan Tan Sri, tuan-tuan? Adakah dia ikut pemikiran dia sendiri? Dia ada sandaran, tuan-tuan, yang dapat gelaran Datuk, raja kita, sultan kita bagi gelaran sebab ikut Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu? Itu asal usulnya. Bukan saja-saja bagi gelaran, tuan-tuan. Allah dulu mulakan. Ikuti Nabi, sahabatnya, tabi'in, tabi'in sampai ke hari ini hatta yaumul qiyamah mesti ada gelaran, tuan-tuan. Semuanya daripada Allah. Bila sebut daripada Allah, pastinya terletak, termaktub dalam Al-Quran, tuan-tuan. Apa dia contoh? Yang hari ini saya kata tadi, bulan hari ini, bulan Islam kita ini bulan Muharram. Ini di antara bulan yang Allah beri gelaran. Rujuk dalam surah At-Taubat, surah At-Taubat ayat 36 sebagai dalil ayat ini menerangkan Allah beri gelaran, tuan-tuan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini, tuan-tuan, jelas. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini menerangkan dan menegaskan kepada kita bahwasanya Allah bergelaran pada hari ini, tuan-tuan oleh Islam. Allah bergelaran dengan kata-kata Ashhurul Hurum. Itu gelaran hari ini. Cuman hari ini Melayu Muslim khususnya lah, bila ditanya, tuan-tuan, bulan apa hari ini, bulan Islam, bulan Hijriah, disebut bulan Julai, Ustaz. Mampui, tuan-tuan. Orang tanya bulan Islam, bulan Hijriah, hari ini bulan apa? Bulan Julai juga. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita dengar jawapan ini lawak ke apa ni jawapan ini? Tak sedih ke jawab macam ni? Sedih, tuan-tuan. Macam mana Melayu Muslim kita jawab orang tanya bulan Hijriah, sebut bulan Julai? Allah. Nampak, tuan-tuan? Sebab apa? Ada sebablah tu, tuan-tuan. Sebabnya di antaranya kerana Melayu Muslim kita sendiri ni, saya kata bukan kat sini lah. jangan salah faham lah. Sebab Melayu Muslim kita, tuan-tuan, salahnya apa? Karena tak membudayakan sebutan bulan Islam itu sendiri. Nampak tu? Tak membudayakan, tak membiasakan menyebut bulan Hijriah, bulan Islam kita. Bahkan bulan yang penuh sejarah yang Allah beri gelaran, tak tahu juga. Allahu Akbar. Itu saya kata tadi, sedih, tuan-tuan. Apalagi yang menyebabkan tak tahu sebut bulan Hijriah, bulan Islam. Biasanya kalau kita kerja kan, dekat office kita ni pasti ada kalender, tuan-tuan. Pasti tu. Kadang-kadang kita lupa bulan ini bulan apa, berapa hari bulan. Bila kita lupa, tengok sejak kat kalender tu. Tengok kat kalender, tuan-tuan, yang confirm bulan apa? Bulan Mesihi. Nampak tu? Bulan Januari sampai dah Disember. Itu yang confirm tu. Yang bulan Islam kita sendiri kadang-kadang tak ada. Nampak tu? Inilah kita, tuan-tuan. Jadi menyebut bulan Islam itu sendiri tak tahu. Allahu Akbar. Jadi ayat yang menerangkan ini, apa kata Allah? Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan indallah, menurut Allah, ada berapa kata Allah? Isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan, tuan-tuan, menurut Allah. Di mana letaknya kata Allah? Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh
pada hari Allah menciptakan 7 petala langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan hurum, ada 4 bulan haram. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, oleh itu janganlah kamu melakukan kezaliman ke atas diri kamu di dalam bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, perangilah kaum kafir musyrik keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi ayat ini Allah bagi tahu kat kita, tuan-tuan, bulan itu jumlahnya ada 12 bulan. Jadi yang kita tahu hari ini jumlah bulan 12 bulan, bukan kita mana-mana, tuan-tuan. Memang Allah sendiri bagi tahu kat kita 12 bulan. Cuman zaman kita hari ini bulan ini dibagi 2 lah. 1 bulan Misihi, 2 bulan Hijriah. Kan? Dua-duanya 12 bulan. Sama tu. Misihi 12 bulan, Hijriah pun 12 bulan. Apa bulan Misihi? Start bulan Januari. Tengok, Januari, Februari, Mac, April, Mai, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November and December. Nampak? 12 bulan. Itu dia panggil bulan Misihi. Yang bulan Hijriah, tahun baru Islam hari ini, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah. Nampak? Sama 12 bulan, tuan-tuan. So, mana yang dimasukkan Allah tadi isna asyara syahr tu? Dua-duanya 12 bulan. Tak lain tak bukan ada bulan Hijriah, tuan-tuan. Itulah bulan Islam kita. Start Muharram, Safar, sampailah Zulhijjah. Itu bulan Islam kita. Cuman itu saya kata tadi, banyak Melayu Muslim kita, tuan-tuan, banyak tak hafal. Itu masalahnya tu. Bila ditanya hari ini sebut bulan Julai, mak oi. Sedih, tuan-tuan. Perlu tak kita kena hafal? Perlu tak kita ambil cakna, ambil berat benda ni? Perlu, tuan-tuan, sebab Allah dah maktub, dah termaktub, dah diabadikan dalam Al-Quran. Maknanya bila Allah sebut dalam Al-Quran, bukan hadis qudsi. Maknanya Allah ambil berat, tuan-tuan. Bukan sahaja-sahaja. Nampak tu? Perlu tak kita ajar pada kita? Perlu, tuan-tuan. Anak kita kena dedahkan supaya dia tua nanti tahulah bulan dia. Cuman kita ajar anak kita tak sama macam kita lah. Kalau kita baca menghafal bulan-bulan Hijrah ni, kita baca je. Kalau tak hafal banyak, buat 5 dulu. Contoh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, kan? Baca lagi sekali, cepat hafal. Kalau kita lah, kan? Baca saja. Anak kita ajar macam tu. Ahmad, mari sini lah, umpamanya, kan? Ikut abah baca Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Cuba try baca. Dia kata apa anak tu? Abah baca apa ni? Abah baca apa ni? Dia kata. Nampak tu? Tuan-tuan, bila anak kata macam ni, menandakan dia tak suka. So macam mana sebagai mak ayah, kita lepas tangan ke? Jangan. Macam mana kita tackle minat dia, tuan-tuan? Macam mana cara tackle minat dia? Maknanya mak ayah ni kena ambil kreatif lah sikit. Contohnya apa kreatif kita, tuan-tuan? Tuan-tuan kan hebat belakang dalam bab nasyid ni, kan? Berlagu-lagu ni. Karang lah, tuan-tuan. Karang buat nasyid. Contoh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan akhirnya Zulhijjah. Ni kalau kita ajar macam tu anak kita, dia kata apa? Abah, cuba lagi baca, bah. Suruh baca balik, tuan-tuan.
Maknanya bila anak kata macam tu, maknanya kita berjaya tackle minat dia. Pada ketika itu jangan buang masa, baca sama-sama tuan-tuan. Saya yakin tak sampai 15 minit, bahkan tak sampai setengah jam tuan-tuan dah hafal anak kita. Pandai-pandai ustaz kata, ya bukan saya pandai-pandai, saya dah mengalami. Saya mengajar budak-budak kan, mengajar budak-budak ni suruh baca Muharram Safar tak mau. Apa dibaca ni? Ajar baca sama, buat nasi sikit tu, tak sampai 10 minit dah hafal. Nampak tu budak-budak kita, anak muda kita ni tuan-tuan. Maknanya dia perlukan kreatif kita. Kalau kita ajar satu-satu Muharram Safar, tak maulah dia. Ajarlah nasi sikit tuan-tuan. Suka anak-anak kita ni beza dengan kita. Kita tak apa, kita baca saja kan. Tak hafal pulang balik. Anak kita bagi nasyid, oh sekejap je dia hafal. Oh nampak. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah wa fizakumullah. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang Allah bergelaran hurum, dipanggil asyhurul hurum. Apa hurum? Bulan yang Allah haramkan, bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah muliakan. Ada berapa bulan tersebut? Kata Allah, arba'atun, ada 4 tuan-tuan. Ada 4. Pastinya kita akan bertanya, maksudnya ni bulan apa, yang 4 ni bulan apa? Kan? Kita akan tertanya-tanya. Maksud bulan yang diberi gelar Asyhurul Hurum tu bulan apa? Nampak? Tuan-tuan. Jadi sebelum tu kan Allah bagi tahu. Kata Allah, bilangan bulan itu ada 12 bulan. Di mana kata Allah letaknya? Jawabnya kata Allah, fi kitabillah, dalam kitab Allah. Baik tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran ini kan, kalau ditanya apa maksud kitabullah, semua akan jawab kitabullah adalah Al-Quran. Jen, ditanya apa kitabullah? Al-Quran yang kita baca siang malam ni. Baik, kalau kita baca tuan-tuan daripada Fatihah sampai An-Nas umpamanya, ada tak disebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah? Saya tak kata straight umpamanya dalam surah Al-Baqarah ada sebut Muharram, surah Al-Imran ada bulan namanya Safar, surah An-Nisa ada lagi namanya bulan Rabiul Awal seumpamanya. Ada sebut, ada macam ni. Ada tak? Bulan Ramadan ada, yang lain Muharram, Safar tu. Haji kan? Tuan-tuan, pada Allah sebut, kata Allah bilangan bulan 12 bulan itu di mana letaknya? Kata Allah, fi kitabillah, dalam kitab Allah. Clear tu. 12 bulan tu Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Letaknya kata Allah fi kitabillah, dalam kitab Allah. Kalau tanya apa kitab Allah? Al-Quran. Kalau kita baca tuan-tuan pada Fatihah sampai An-Nas, macam Haji cakap, tak ada pula Muharram Safarnya tuan-tuan. Macam ni nak merungkai masalah macam ni sekarang. Yang Haji cakap 1 bulan je. Betul je, saya pun belik-belik Haji. Saya walaupun saya tak hafiz tuan-tuan, hafiz juga je, hafiz juga, cuman hafiz ayat-ayat tertentu je. Tuan-tuan hafiz juga. Kalau muhatam kan, baca Quran hatam banyak kali saya. Tahdus bini malam macam tuan-tuan juga. Semenjak saya belajar sampai sekarang baca Al-Quran berapa kali hatam dah. Cuman macam Haji sebut tadi bila kita baca daripada Fatihah tuan-tuan sampai An-Nas, tak ada pula sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tuan-tuan nampak? Jumpa. Kalau jumpa tuan-tuan bagi tahu saya. Sebab saya kata ni, sebab saya dah penat, dah pelik-pelik tak jumpa. Saya rasa kalau saya baca sampai bila sampai mati, saya takkan jumpa tuan-tuan. Penat je. Macam yang ada ke je? Macam mana? Macam yang dalam Al-Quran satu-satunya bulan, ada 1 bulan dia kata, betul lah tu. Dalam Al-Quran yang disebut bulan tu di atas 12 bulan, 1 je, iaitu bulan Ramadan. Ayat umpamanya Allah sebut Syahrul Ramadan allazi
wal furqan. Al-ayat surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, di antara 12 bulan itu je yang ada. Maksudnya apa? Syahrul bulan Ramadan. Ramadan tu apa? Nama kepada bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nanti Ramadan kan? Nampak tu? Yang mana kata Allah, alladzi unzila fihi al-Quran, yang Al-Quran kita baca tuan-tuan, Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Hadis Nabi menyatakan bukan setakat Al-Quran yang Allah turunkan, bahkan kutubus samawat, kitab-kitab langit yang 3 tu campuran Al-Quran ada 4 lah kan? Apa dia? Kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran kan? Ini dipanggil kutubus samawat. Kata Rasulullah, Allah turunkan dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Nampak? Untuk apa Al-Quran Allah turunkan ke dunia ni di bulan Ramadan? Kata Allah, fungsinya Al-Quran adalah hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, supaya perbuatan kita tuan-tuan sama sebiji dengan Al-Quran. Itu gunanya Al-Quran. Sebab tu kita baca jugalah, tapi setidaknya kena faham tuan-tuan. Macam mana kita nak perbuatan kita, akhlak kita macam Al-Quran, sedangkan pada masa yang sama kita tak faham makna Al-Quran? Nampak tu? Jadi kita kena faham. Dah baca hari-hari, kita baca Fatihah umpamanya setiap salat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan hari-hari baca. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, oh tak ada fikiran Allahu Akbar, motosikal kat luar tak kunci tadi, kita mampu itu. Nampak tu? Apa salah? Adakah ini dipanggilkan khusyuk tuan-tuan? Nampak tu? Dah baca dah clear, bacaan clear, jelas, fasih, sedap pula suara dia tuan-tuan. Tapi bila sebut Al-Quran Fatihah, otak dengan hati tak selari dengan apa yang dibaca tuan-tuan. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab tak faham makna. Nampak tu? Macam mana nak khusyuk? Allahu Akbar. Ni tuan-tuan. Jadi apa yang saya katakan di sini pasal bulan je lah. Saya tak bahas pasal Al-Quran. Itu bab lain nanti. Jadi bulan di antara 12 bulan itulah dia. Bulan Ramadan saja. Habis yang Muharram, Safar sampai Dzulhijjah, ada kat mana tu? Haji cakap itu tersirat ustaz. Jawapan pandai dia, jawapan bijak. Baik. Tuan-tuan, itu saya kata tadi, kalau ditanya kitabullah apa? Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila kita tak, maknanya bagi saya masih janggal tau, masih tergantung pemahaman ini. Macam mana nak merungkai? Boleh rujuk juga Haji cakap tersirat, tapi saya rujuk kepada ulama tuan-tuan. Rujuk ulama ini macam mana? Ulama dahulu, nak rujuk ulama dahulu tak ada dah. Maksud saya, rujukan saya rujuk kepada kitab-kitab beliau tuan-tuan. Apa dia? Umpamanya ilmu tafsir dalam Al-Quran. Quran ni yang membahas Al-Quran, kitabnya namanya kitab tafsir. Ni tuan-tuan, tafsir ini banyak jenis dia. Tafsir As-Sawi ada, Sya'rawi ada, Ibnu Katsir ada, Al-Jalalain pun ada. Nampak banyak jenis. Ulama dah bagi kat kita tuan-tuan. Cuman hari ini kita ni rajin tak baca buku itu ataupun kitab itu saja. Ulama dah bagi kat kita tuan-tuan. Cuman rajin ke tidaknya kita tuan-tuan. Jadi kata ulama menafsiri kepada kitabullah, maksud kitabullah apa kata ulama? Al-Lauhil Mahfuz. Saya rujukan, saya ambil dalam kitab seumpamanya tafsir Al-Jalalain. Itu maksud kitabullah kata ulama adalah Lauh Mahfuz tuan-tuan. Maknanya apa? Isna asyara tadi 12 bulan setak Muharram, Safar sampailah Dzulhijjah. Itu kata ulama di dalam kitabullah, maksudnya ada dalam Lauh Mahfuz. Itu dia. Jadi kalau sebab tu kalau kita baca pun tak jumpa yang sebut tadi itu Ramadan. Yang lain mana?
Tuan-tuan. Jadi maksud kitabullah kata ulama adalah Al-Lauhil Mahfuz. Kalau itu jawapan ulama menafsiri. Bagi saya tuan-tuan, saya logik lah. Sebab kita tak nampak lauh mahfuz. Kan? Lauh mahfuz benda yang gaib, macam malaikat, surga neraka, kan? Percaya tak kita? Wajib percayalah. Kang tak percaya benda gaib ni, boleh kita keluar daripada Islam. Nauzubillah. Jadi di lauh mahfuz itu termaktub Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zul Hijjah. Jadi kata Allah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini, di antara bulan-bulan yang 12 ini ada gelaran yang diberi oleh Allah, namanya gelaran itu Asyurul Hurum. Berapa bulan kata Allah? Ada berapa bulan? Ada 4 bulan. Itu lagi satu. Akan menimbulkan persoalan, maksud 4 bulan itu bulan apa? Nampak tu? Bulan yang digelar Asyurul Hurum oleh Allah, bulan apa? Nampak tu? Jadi kalau kita baca setakat terjemahan tuan-tuan, itu dah jawabnya. Tapi tak tuntas lagi. Maksud 4 bulan itu bulan apa? Jadi rujuk sekali lagi kepada ilmu tafsir. Ulama menafsiri arba'atun apa dia? Bulan yang lepas ni, bulan apa je? Bulan Zul Qaidah, 2 Zul Hijjah, 3 Muharram, hebat lagi, 4 Rajab. Haji, ganti saya dulu sini lah. Oh hebat dah, Allahu Akbar. Oh hebat Haji, baguslah Haji, jarang dapat macam ni. Ni tuan-tuan, itu arba'atun hurum. Itulah nama dia 4 bulan tu. Jadi tak tahu ini kena rujuk ulama, bukan kita mengarang. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah wa fizakumullah. Jadi Allah bagi tahu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Manusia kata Allah, jangan kamu melakukan kezaliman ke atas diri kamu di dalam bulan 4 tadi, iaitu bulan Zulqaidah dah lepas dah, Zulhijjah, Muharram hari ini, last tu dekat Ramadan nanti Rajab. Saya tak cakap pasal Rajab tuan-tuan, sebab apa? Saya tak menjamin umur kita akan sampai bulan Rajab. Walaupun hal ini sihat walafiat, nak katakan umur kita sampai Rajab belum tentu tuan-tuan. Allahu Akbar. Hari ini kita sihat walafiat, duduk masjid, iktikaf, dengar kuliah. Besok siapa boleh jamin hidup? Itu pun saya tak tahu. Nampak tu? Allahu Akbar. Tu saya kata tadi macam ustaz tu, tengah-tengah kuliah tuan-tuan, sihat je. Tunduk kepala je. Nampak tu? Terus macam ni. Nampak? Siapa tahu? Jangan dikira menyangka kita bila sihat, lama lagi ustaz nak mati dia kata. Jangan. Lagi-lagi umur yang 60 tu. Siapa umur 60 kena berhati-hatilah tu. Dia tak ke mana tuan-tuan, minta maaf saya kata. Sebab apa Nabi beritahu kan? A'mari ummati baina sittin wa sab'in. Antara umur umat aku, kata Rasulullah, antara 60-70 je. Tuan-tuan, ulama beritahu, umat ini biasanya ikut umurnya para nabi dia tuan-tuan. Sebab tu Nabi beritahu, umur umat aku, kata Rasulullah, antara 60-70. Ustaz ni mengadengar, dia kata umur saya dah 60 ni, jangan cakap macam tu, dia kata. Bukan, saya sampaikan sebab Nabi tuan-tuan kata. Kalau Nabi tak kata, saya tak kata. Nampak tu? Nabi sebut. Nabi sendiri berapa umur dia? 63. Nampak tu? Siapa lagi? Abu Bakar. Umur dia berapa? Berapa je? 63. Nampak sama dengan Rasulullah, sama. Itu kita main sirapul hari ini nak. Allahu Akbar. Abu Bakar. Umar berapa? Sayyidina Umar berapa tahun? Berapa? Sama je, 63 juga. 63. Osman
Sayyidina Osman berapa tahun? Berapa Ji? 67 juga. Haji main karang lah ni. Allahu Akbar. Haji pandai karang Sayyidina Osman Allah bagi diskaun tuan-tuan. Berapa tahun? 83 tahun. 83, 82 macam tu. Maknanya 12 tahun Allah bagi diskaun tuan-tuan. Sayyidina Osman tu. Sayyidina Ali berapa tahun? Sirah ni kalau macam ni feel lah jawabnya. Allahu Akbar. Sama tuan-tuan 63 juga. Nampak ni orang-orang hebat tuan-tuan, tak panjang umur dia. Ulama pelopor, ulama bukan itu bahasa Nabi, sahabat Nabi. Sayyidina ada orang yang digelar dengan apa gelar dia ni? Saifullah, pedang Allah, iaitu Sayyidina Khalid ibn Walid. Berapa umur dia? Ini dah main-main mensirah betul lah, ustaz mensirah pula. 60 tuan-tuan, dia ngam-ngam 60 tu. 60 Sayyidina Khalid. Nampak tu? Ini ketika mana nak meninggal, apa dia Allah, kenapa saya tak meninggal pada waktu peperangan? Dia mengidamkan dia syahid tuan-tuan. Panglima Islam tak pernah kecundang bila dia memegang bendera Islam tu. Sayyidina Khalid sama ada di luar Islam ataupun masuk Islam, semuanya bila dia pimpin menang belaka tuan-tuan. Akhirnya bila meninggal dekat mana? Meninggal di tempat tidur dia tuan-tuan. Diriwayatkan di tubuh badan dia berapa bekas daripada tombak panah, ada 70 tuan-tuan. Nampak tu Sayyidina Khalid. Tapi Allah tak takdirkan syahid di dalam peperangan. Sebab tu dia mengidamkan, mengharapkan agar dia meninggal dalam keadaan peperangan tuan-tuan. Itulah dia. Nak ceritanya umurnya 60 tuan-tuan. Tak sampai 63, 60. Itu Nabi sebut. Jadi orang yang berumur 60 ni kena hati-hati ya. Kena hati-hati tuan-tuan. Kena hati-hati. Ulama yang kita pelopor, ulama sufi, siapa nama dia? Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Al-Ghazali ni kan, berapa umur dia? 50 tahun. Nampak ke bawah tuan-tuan, lagi pendek. Orang hebat. Ulama kita yang kita ikut kat dia ni ilmu sufi, ilmu tasawuf, umur 50 tahun. Allahu Akbar. Kita ni dah lebih 60. Yang lebih ni sampai 70, itu lagi lah kena berhati-hati. Kena berhati-hati tuan-tuan Habis tak yang umur tak sampai 60 bangga? Jangan bangga. Jangan kata panjang lagi, jangan. Benda ni umur tuan-tuan, kematian sirrun min asrarillah, rahsia Allah. Tapi yang pastinya bila 60 70 tak dah ke mana tuan-tuan. Tak ke mana dah. Kena ingat dah tu. Baik tuan-tuan, dah masuk waktu Masuk waktu belum? 3 minit lagi. Baik. Boleh saja saya sambung sebab bila dah ustaz setakat sampai Aisyah je dia kata. Jadi tak ada masalah saya tu. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi kata Allah, kamu jangan melakukan kezaliman di dalam bulan 4 tadi tu, yakni bulan Asyurul Hurum. Ulama menafsiri fala tazlimu di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, apa dikata? Maksud Allah sebut jangan kamu melakukan kezaliman ai bil ma'asi. Maknanya Allah sebut jangan melakukan kezaliman apa? Jangan kita melakukan maksiat tuan-tuan. Dalam bulan 4 ini kita Allah larang jangan buat maksiat. Kalau kita buat juga terjerumus dalam maksiat, apa kata ulama? Fa innaha fiha a'zam wizran. Maka dosanya tuan-tuan Allah lipat gandakan. Tak gerun ke dia ni? Khususnya bulan ini Muharram ni tuan-tuan. Kalau kita buat jahat, buat maksiat, buat zalim,
ulama menjelaskan Allah akan lipat gandakan dosa tersebut. Itu yang tak sedap. Kita mau tak mau tuan-tuan kena harungilah. Maknanya kena hati-hati tuan-tuan di dalam bulan ini. Habis kalau buat amal baik ustaz dapat pahala lebih tak? Sama. Buat amal baik tuan-tuan dalam bulan ini pun Allah lipat gandakan. Itu tak apa kita suka. Yang tak suka yang dosa tu lah. Nah, macam mana kan? Jadi maknanya kena hati-hati lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, masa dah mencemburui. Tuan-tuan tengok muka saya, dah tengok jam, tengok muka saya, tengok jam, kan? Cukuplah tu. Kan? Jadi mohon maaflah di atas kesilapan, terkasar bahasa umpamanya. Yang pastinya banyak kesilapan, mohon ampun dipinta. Yang betul benar pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat atasnya masa sendiri dan amin kepada tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Akhirul kalam, pepatah Melayu sebut, bila ada sumur di ladang, bila bolehlah kita tumpang mandi. Bila tuan-tuan dapati kuliah hari ini kurang panjang, bolehlah panggil sekali. InsyaAllah. Gurau jangan ambil hati nak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alallahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina lis-siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada golongan orang-orang yang sentiasa mendengarkan kebaikan dan anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Aku astaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة.